মানুষের yang buthaner ono krak maza mano no yang buthaner ono krak maza mano no yang হত্যাকারীকে গ্রেফতার করতে হবে yang হত্যাকারীকে গ্রেফতার করতে হবে we want justice we want justice Wagra long live Wagra long live Justice! Mighty of long live! Pramotha long live! Wagra long live! Wagra long live! Naile andolon! Naile biক্ষোভ! Wagra long live! Wagra long live! Wagra আর্মেনিয়ানকে গ্রেফতার করতে হবে আর্মেনিয়ানকে হত্যাকারীদের গ্রেফতার করতে হবে আর্মেনিয়ান বুথানের কাক মাত্রা মারো নয় আর্মেনিয়ান বুথানের কাক মাত্রা মারো না চলে না চমা চলে না চলে না Wagra long live Wagra long live social media naik unai rokno sini roke oro phaibainai chini kilna block committee tini sung sini taku parmeshwar yang gonda toisabo bo boini jati melao boini jati toglaima jagao khaknai no si ulta tokthar mani asuk sini borok no borok kom khenuka khakwan sasi single ma khakliya khak phasi bonosi ulta tokthar peleyo tini haini bangoi chung belaike khak khamkha belaike tabongni je poristiti no sajaiya ngoi chung tini chini pilla block committee chung organize khaika homsang rally u rally chung omon message roanaibu chini tiprawo te omo haike chini borok rong boro je otosaro mani jodi si ungna ke chung te shorjo khaiya belai laila ha it's right time chung omo haino chung right answer rowani tini haini bangwi no chung u rally organize ke jara kal jona se arrest khopu ke oro to mob lynching si khali ke borok ke mob lynching hai chini borok no ke nugla ke si hai pal kuthui bulai ke je bunai je inside khainai joto no tini arrest ngui borok life imprisonment de tabok to ketal niyom ke rozak je life imprisonment means throughout until death sentence nai ha ke phasi ngani omo hai help khaiwana sa humanitarian ground ro bo help khayam thangma sa si bono buthar ke sinki human hisabe boini jat walai pasi singla asu bukha ka ha oro sa si sing ha ke thangma bo sa si bono buthar ke sing tabok justice nai bo je buthar nai rok 50 jona de je pa untu boro ronjagwani untu ronjagui boroni right saja death penalty boro no rawani untu si dimak Wagra long live Wagra long live we want justice মানুষের yang হত্যাকারীদের গ্রেফতার